Som. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeira de Samuel, capítulo 7, versos de 1 a 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versos de 1 a 6. Ok? Só aguardar os irmãos ali. Tudo bem? Ok. Esse trecho tem como título, Samuel exorta o povo ao arrependimento. Então eu vou ler o texto e depois comentar algumas coisas. Assim vieram os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab. No outeiro a consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Quiriate-Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, as Astarotes, consagre-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel liderava os filhos de Israel em Mispá. Eu gostaria de destacar alguns versos desse trecho. Primeiramente o verso 2, onde diz que toda a nação respirava pelo Senhor. O verso 3 então diz que Samuel conclama aquele povo, se de todo o coração eles buscassem a Deus e abandonassem todos os ídolos, Deus os livraria da mão dos filisteus. Verso 4 então diz que, entendendo isso, o povo tirou todos os deuses, tirou água para se purificarem, jejuaram, e Samuel então orou pelo povo. E concluindo esse trecho, então, eu queria pensar no que estava acontecendo com aquela nação. A arca de Deus tinha sido levada pelos filisteus, e levada por causa do pecado da nação de Israel. A arca foi para os filisteus e ficou lá 7 meses. Mas nesse episódio em especial, morreu Eli, o sacerdote, morreu a sua nora que estava grávida, que era mulher de um dos filhos de Eli, morreram 30 mil homens do exército de Israel e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ou seja, para a nação de Israel foi uma grande perda. Temos a frase que diz Icabode, foi-se a glória do Senhor. A nação de Israel então chorou diante de Deus, reconhecendo que havia pecado, reconhecendo que havia feito algo de errado. Então Samuel, agora sendo o novo sacerdote, porque Eli havia sido morto, Samuel então conclama essa nação a buscarem ao Senhor de todo o coração, a buscarem a Deus, abandonando todas as outras coisas que os atrapalhavam de servir a Deus. A gente sabe que a arca ficou
com os filisteus 7 meses. E durante esse tempo, Deus trouxe a desgraça sobre os filisteus. A gente deve lembrar lá, quando a arca foi para o templo de Dagon, o que aconteceu nos dias seguintes? Dagon caiu com o rosto em terra. Eles foram lá e levantaram novamente. No outro dia, estava novamente caído com o rosto em terra, com os braços quebrados. E eles entendem então, Deus está querendo nos castigar pela arca estar no nosso meio e nós não servimos a esse Deus. Então eles devolvem a arca ao povo de Israel. Então é esse momento de celebração, é esse momento onde eles reconhecem: olha, pecamos contra Deus, mas nós queremos nos reconciliarmos. E é esse momento então que eles fazem isso. Eles jejuam, eles se purificam, eles buscam ao Senhor em oração, e Deus então os livra dos filisteus. Amém? Que nessa manhã a gente possa pensar a respeito desse Deus que nós temos buscado, um Deus santo, um Deus que perdoa pecados, mas para que possa perdoar os nossos pecados, a gente precisa reconhecê-los diante dele e buscá-lo de todo o coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus que tem todo o controle sobre todas as coisas. E neste episódio, Senhor, ó Pai, não foi diferente, Senhor, ó Pai. O Senhor demonstrou o teu poder, o Senhor demonstrou a tua glória, Senhor. O Senhor, ó Pai, trouxe ao coração daquele povo, naquela época, a consciência do seu próprio pecado. Eles reconheceram que tinham errado contra o Senhor e estavam arrependidos, Senhor. Por isso o Senhor os perdoou, por isso o Senhor os livrou, Senhor, ó Pai, de toda aquela situação que eles estavam vivendo. Da mesma forma, nós queremos, como igreja, nessa manhã, buscar a tua face, reconhecendo, ó Pai, que somos pecadores e que necessitamos, Senhor, ó Pai, do teu perdão. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a lidar com o nosso próprio coração. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a reconhecer que precisamos do Senhor, precisamos, Senhor, ó Pai, da tua boa mão conduzindo as nossas vidas. Nós oramos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Neste 5º domingo do mês, o culto é ministrado pelos jovens. Eu, como um jovem, estou aqui à frente da igreja para pregar, né? Minggu kelima adalah kebaktian anak muda dan saya sebagai anak muda ada di sini untuk memberikan khotbah. Brincadeiras à parte, né? Pastor Eugênio então foi votar e ele já tinha alguns dias, né? Ele saiu em viagem e ia passar por Santa Isabel para votar, então por isso eu estou pregando. Ini hanya bercanda saja, tapi hari ini Pastor Eugênio tidak bisa hadir karena sudah beberapa hari dia ada urusan yang perlu dilakukan di Santa Isabel dan hari ini adalah hari di mana dia harus menusuk, jadi dia juga langsung pergi ke Santa Isabel untuk memberikan suara. Já no início do culto, nos louvores, nós cantamos sobre a soberania de Deus. Nós cantamos a respeito de que Ele é sobre todas as coisas. Dan pada mula kebaktian hari ini kita mendengarkan atau melakukan akan satu lagu di mana kita mengingatkan akan kedaulatan daripada Tuhan dan kita meninggikan akan Tuhan kita. E neste domingo de eleições no Brasil, né, um momento importante para a nossa nação, a gente precisa pensar em alguns pontos. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e pensar o que Deus tem a ver com as eleições no nosso país. Dan pada hari minggu ini kita atau negeri ini sedang melakukan pemilihan umum dan kita perlu mengambil kesempatan di sini untuk kita memikirkan akan hubungan atau bagaimana atas dasar firman Tuhan akan mengenai akan pemilihan umum ini. Momento cívico onde a gente pode expressar através do voto aquilo que agrada a cada um, né, segundo os nossos critérios.
Dan sementara kita masing-masing memilih siapa yang akan menjadi pemimpin kita, kita juga memperhatikan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Porém, o que nós vemos desde as eleições passadas é uma polarização entre dois lados, onde um ataca o outro, que xinga o outro, que agride o outro e busca dizer eu sou melhor do que você. Dan kita sudah memperhatikan dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, dan kita melihat bahwa sepertinya ada dua pihak, ada dua bagian, yang satu memusuhin yang lain dan yang satu saling menentang yang lain. O meu desejo nessa manhã não é falar sobre política, muito menos sobre políticos, mas é olhar para a palavra de Deus e buscar princípios do qual nós podemos nos balizar, do qual nós podemos olhar e dizer, este sim é um princípio da palavra de Deus. Tapi hari ini saya tidak akan menceritakan atau mengkhotbahkan mengenai politik atau mengenai orang-orang politik, tapi saya akan mengundang kita untuk kita memperhatikan, melihat apa yang tertulis dalam firman Tuhan, dan kita akan melihat atau mengambil daripada firman Tuhan akan prinsip-prinsip kehidupan sebagai satu negara. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 13. Saya undang kita semua untuk membuka firman Tuhan di buku Roma bab 13. Romanos capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai 7. Eu vou pedir para o presbítero Armando ler em Barraça, capítulo 13, verso do 1 ao 7, Armando, por favor. Buku Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita baca. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak pada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Vamos orar? Mari kita Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E ela, Senhor, ó Pai, é o instrumento pela qual o Senhor usa, Senhor, ó Pai, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender e ensinar nos caminhos que devemos andar. Nós te agradecemos, Senhor, ó Pai, pois a Tua palavra, Senhor, ó Pai, tem sido aberta e tem sido pregada, Senhor, ó Pai, nesta igreja. Que os nossos corações, Senhor, ó Pai, estejam atentos, Senhor, ó Pai, ao pregar, ao anunciar, Senhor, ó Pai, da Tua mensagem. Cuida, Senhor, ó Pai, da Tua igreja, cuida do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, sempre obedecer ao Senhor e andar, Senhor, ó Pai, nos Teus caminhos. Assim que te pedimos, assim que te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, a minha intenção não é falar sobre política, muito menos sobre políticos, mas pensar em princípios do qual são eternos, independente de quem esteja no poder. Seperti saya katakan tadi, saya tidak berniat untuk berkata mengenai politik atau mengenai politikus, tapi kita melihat akan firman Tuhan dan dari situ mengambil akan prinsip-prinsip yang kekal. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de pensar com os irmãos é a respeito da soberania de Deus. Dan prinsip yang pertama yang saya ingin katakan pada kalian adalah prinsip mengenai akan kedaulatan daripada Tuhan. Todo e qualquer governo é transitório, é passageiro,
mas Deus é eterno. Setiap pemerintah yang ada, setiap masing-masing pemerintah adalah hanya sementara belaka, tapi Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Seja qual for o governante, bom ou mau, Deus está acima dele. Apapun pemerintah itu, apakah pemerintah itu baik ataupun tidak baik, tapi Tuhan ada di atas mereka. A soberania de Deus ultrapassa as gerações, ultrapassa o tempo de governo daquele homem, daquela mulher, daquele governante. Ela é por toda a eternidade. Karena kekekalan Tuhan ini adalah dari awal sampai akhirnya Tuhan itu tetap, dan pemerintahannya bersifat sementara belaka. Verso 1 e verso 2 diz assim para nós: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores ou governamentais. Então vem a frase: pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Esse primeiro princípio então nos leva a pensar a respeito do conduzir de Deus através das nações, através do mundo, através dos governantes. Como o reino de Deus. Como o reino de Deus. Jadi dari ayat yang pertama kita bisa melihat bagaimana kerajaan surga itu berasal atau melewati generasi ke generasi dari dulu sampai sekarang, dan itu akan selalu akan begitu karena adalah kerajaan yang kekal. É Ele quem coloca, é Ele quem tira, é Ele quem direciona, é Ele quem conduz a nação, o governante. Karena dialah yang memilih, dialah yang menuntun, dialah yang menetapkan siapa segala pemerintah yang akan memerintah di dunia ini. Verso 2 então diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu. Ayat 2 berkata, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Muitos acham que Deus perde o controle em algum momento da história. Banyak orang yang menyangka bahwa Tuhan kadangkala tidak lagi mengontrol akan apa yang terjadi. Muitos acham que Deus criou o mundo e o largou ao léu, o largou ao Deus dará. Dan banyak orang yang menyangka bahwa Tuhan menciptakan dunia dan meninggalkan begitu saja. Mas isso não é verdade, basta nós olharmos os próprios exemplos dentro da palavra de Deus. Tapi itu bukanlah satu hal yang benar, cukup kita melihat akan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. José do Egito, Yusuf dari Mesir, homem desprezado pelos seus irmãos, seorang yang dikucilkan atau disudutkan oleh kakak adiknya sendiri, homem vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Dia yang dijual oleh kakak-kakaknya sendiri untuk menjadi budak. Ao chegar no Egito, ele sofre mais injustiças. Dan sampai di Mesir, di tanah Mesir, dia juga menerima akan ketidakadilan juga. É preso injustamente, é esquecido pelo copeiro do rei. Dia juga dipenjarakan di sana dan dilupakan oleh temannya. Mas o que Deus faz com ele? Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap Onde Deus o coloca? Di mana Tuhan menetapkan dia? Qual é a razão que Deus permite que tudo isso aconteça com a vida dele? Apa motifnya di mana Tuhan menetapkan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Abram suas Bíblias em Gênesis 45. Mari kita buka firman Tuhan di Kejadian 45. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8. Kita akan baca dari ayat 4 sampai ayat 8. Gênesis capítulo 45. Do verso 4 ao verso 8. Kejadian 45 dari 4 sampai 8.
Amém? Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conversão da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Tendo Deus me enviado adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa, a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Ayat 4 sampai 8, lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. José reconhece que toda essa situação estava sobre o controle de Deus. Toda essa condição foi permitida por Deus para que se conservasse a vida de toda aquele povo, não só de egípcios, mas também do povo de Deus. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita melihat bahwa Yusuf dia mengakui akan tangan Tuhan di belakang segala apa yang terjadi dalam kehidupannya untuk menanggung atau menjadi berkat bagi bangsa Israel. Segundo exemplo para nós pensarmos. Contoh yang kedua yang kita bisa pakai untuk memikirkan, Moisés com Faraó. Musa di hadapan Firaun. Passado muitos anos, toda a família de José já sendo morta, então o povo de Deus começa a crescer. Isso causa medo nos líderes da nação do Egito e começam então a escravizar o povo. Jadi sudah bertahun-tahun bangsa Israel ada di tengah-tengah tanah Mesir, sehingga mereka berlipat ganda di situ, dan orang-orang Mesir dia mulai melihat akan kebanyakan orang-orang Israel di situ, dan mereka mulai merasa takut. O povo clama por liberdade, o povo clama por Deus, e Deus então levanta um libertador, um resgatador, que é Moisés. Dan karena itu mereka mulai dianiaya, dan karena itu juga mereka meminta dari Tuhan seorang yang bisa membebaskan mereka daripada penganiayaan di tengah-tengah orang-orang Mesir. Através de muitos feitos, Deus então liberta o seu povo através da vida de Moisés. Dan melalui banyak-banyak keajaiban yang terjadi melalui Musa, Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. E assim mais uma vez ele mostra: eu sou soberano sobre todo e qualquer governante. Dan sekali lagi Tuhan menyatakan pada kita bahwa Dia adalah yang berdaulat, Dia adalah yang di atas segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Terceiro exemplo para nós pensarmos. Contoh yang ketiga untuk kita memikirkan, Esther e o rei Assuero. Esther dan Raja Assuero. É uma história muito bonita. Ini adalah satu cerita yang indah sekali. A rainha despreza o rei e assim é deposta do seu cargo. Contrário, o rei despreza a rainha. Não, a rainha. Ela é convidada para a festa e ela não deseja ir honrar o rei, e aí o rei então a deposta. Jadi ratu yang diundang dan dia melecehkan atau tidak mengindahkan akan tidak merespek akan raja yang ada.
Deposta a rainha, buscam-se então jovens para que seja constituída então a nova rainha daquela nação. Deposta a rainha, busca-se jovens para Dan ser a karena nova itu rainha. ratunya dijatuhkan dan dicari seseorang lain untuk menggantikan dia. Mas é interessante que no meio dessa história surge um homem Dan menarik sekali bahwa di tengah-tengah cerita ini muncul seorang orang laki-laki que é contrário ao povo de Deus. yang adalah dia adalah melawan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Através de mentiras ele começa a tramar situações para exterminar o povo de Deus. Dan dengan cara-caranya yang licik dia mau menjatuhkan atau menurunkan, menganiayakan bangsa Israel. Como eu disse, é uma linda história. Leiam lá o livro de Esther. Vocês vão ver então que Deus transforma essa situação, permitindo então que Esther se torne a rainha, livre o seu povo, porque ela também é judia e sobrinha do homem do qual Amã estava tramando contra ele. Saya mengundang untuk setiap daripada kita untuk mengerti atau membacakan buku Esther supaya mengerti akan ceritanya di mana dia diangkat menjadi seorang ratu. Quarto e último exemplo para pensarmos. Contoh yang keempat, yang terakhir yang kita bisa pakai untuk memikirkan, Daniel e Nabucodonosor. Daniel dan Nabukadnezar. Quem é Daniel? Siapa itu Daniel? Um jovem levado exilado para Babilônia. Seorang anak muda yang dibawa di tempat pembuangan di Babylon. Um homem que ousa enfrentar o rei e assim Deus o eleva a uma posição de autoridade dentro do governo. Tuhan memakai kesempatan ini dan sehingga akhirnya dia dipakai Tuhan untuk menjadi orang tinggi. Daniel, juntamente com seus amigos, se tornam governadores daquela nação. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya menjadi pemerintah di tanah di mana mereka berada. Esse quarto e último exemplo mostra para nós mais uma vez a soberania de Deus, independente de qual tenha sido o governo sobre a terra. Jadi contoh yang keempat ini adalah contoh di mana kita bisa melihat akan kedaulatan daripada Tuhan, dan Tuhan memakai orang-orang yang biasa saja untuk menjadi seorang yang bisa memerintah. Isso deve levar a mim e a você a pensar a respeito das eleições hoje e do pós-eleição amanhã. Dan itu bisa kita pakai untuk masing-masing daripada kita, saya dan saudara, untuk memikirkan akan hari ini mana kita memilih pemimpin. Jadi bukan hanya hari ini, esok hari juga bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan. Como ter a minha mente sabendo que Deus é soberano se Lula ou Bolsonaro ganhar? Apakah yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang kita pikirkan dalam kehidupan, dalam benak kita, kalau Lula atau kalau Bolsonaro yang menang? A minha e a sua vida vão continuar depois de amanhã, assim espero. Karena kehidupan kita juga akan terus kita akan terus melakukan kehidupan kita, baik kita dan baik saudara, meskipun Lula atau Bolsonaro yang menang. Então por isso eu gostaria de pensar no segundo ponto conosco, o segundo princípio então. Karena itu saya mengundang supaya kita juga memikirkan akan prinsip yang kedua. E é o princípio que diz assim: Deus é contra a rebelião. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak suka akan pemberontakan. Como vimos no verso 2, aquele que se rebela contra a autoridade que está se colocando no poder está indo contra Deus que a instituiu. Seperti dikatakan ayat 2, siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Então por isso a gente não pode ir pelo caminho da rebelião. Karena itu kita tidak boleh mengambil bagian dari aksi-aksi pemberontakan. Pelo contrário, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos seguir pelo exemplo do bem e nunca pelo exemplo do mal.
Jadi sebaliknya kita sebagai anak-anak Allah, kita harusnya mengambil bagian daripada bagian yang baik, bukan mengikuti mereka yang tidak baik. É interessante novamente a gente pensar em contexto. Menarik kita memikirkan akan konteks yang terjadi. Paulo está escrevendo Romanos 13 diante de qual contexto? Paulus menulis surat ini di atas konteks apa? O governo era romano, Pemerintah adalah pada saat itu adalah pemerintah Romawi. governo cruel. Salah satu pemerintah yang jahat. Imperadores pós-imperadores buscavam assassinar cristãos. Kaisar demi kaisar atau pemerintah demi pemerintah menganiaya akan orang-orang Kristen. Então Paulo diz: não sigam o caminho do mal, sigam o caminho do bem. Tapi Paulus berkata kepada mereka, jadi kalian harus menuruti akan jalan yang baik, bukan jalan yang tidak baik. Então eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia no capítulo 12 de Romanos. Mari kita balik Roma pasal 12. Eu vou lendo alguns versículos e que eles nos ajudem a pensar a respeito do que Paulo estava vivendo naquele momento. Saya akan bacakan beberapa ayat di mana kita bisa dibantu untuk mengerti lebih lagi. Romanos 12, verso 9. Roma 12 ayat 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Verso 11. Ayat 11. Não sejais vagarosos com o cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Verso 17. Ayat 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Verso 19. Ayat 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. E por fim, verso 21. Yang terakhir ayat 21. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Deus é contra a rebelião. Tuhan adalah tidak suka akan pemberontakan. Esse também deve ser um princípio que norteia o nosso coração. Ini juga adalah satu prinsip yang harus ada dalam hati kita. Pode ser que hoje à noite o meu coração esteja alegre ou esteja entristecido. Bisa jadi sebentar malam hati daripada masing-masing kita bisa menjadi bersuka atau bersedih hati. Mas novamente, a nossa vida continua a partir de amanhã. Tapi sekali lagi, kehidupan kita akan terus hidup meskipun jadi keesokan hari akan terus berada. E como filhos de Deus, nós não podemos carregar isso no nosso coração. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berat hati kita menjadi berat. Terceiro princípio para pensarmos. Prinsip yang ketiga yang kita bisa pikirkan, Deus deseja que busquemos o bem e nunca o mal. Tuhan ingin supaya kita mencari akan kebaikan dan bukan kejahatan. Verso 3 diz assim: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá. Verso 4: pois é serva de Deus para o bem, para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela porta a espada, não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Verso 5 então diz: portanto, se necessário, que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Ayat 3 sampai ayat 5, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah di atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Aqueles que praticam o mal é aquele que deve temer a polícia, o governo ou qualquer tipo de punição. Mereka yang berbuat jahat, mereka lah yang harus takut akan polisi, akan pemerintah, dan akan siapa mereka yang ada dalam pemerintahan. Se temos feito coisas erradas, então devemos temer a autoridade. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus menanggung akan konsekuensinya, dan kita harus berhadapan dengan autoritas. Mas se estivermos fazendo aquilo que é certo e mesmo assim a autoridade nos perseguir, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik dan meskipun begitu otoritas menganiaya kita, olhemos para os exemplos também da Bíblia a respeito do que Paulo viveu, a respeito do que Pedro viveu, mesmo sendo perseguido por aqueles que estavam no poder. Kita melihat akan contoh daripada Paulus dan juga Petrus, dan mereka sedang melakukan hal-hal yang baik, tapi mereka itu dianiaya oleh pemerintah yang ada. Em nenhum momento ele diz para nós nos desanimarmos, em nenhum momento ele diz para que a gente se rebele ou se revolte contra as autoridades, mas pelo contrário, sirva fazendo o bem. Dan tidak sekalipun dia mengatakan pada kita supaya kita memberontak, tapi sebaliknya dia menyatakan atau berkata pada kita supaya kita mengikuti akan peraturan daripada yang diberikan oleh pemerintah. Não use o mal do outro como justificativa. Jangan kita melakukan membalas akan hal yang orang lain melakukan pada kita dengan tidak baik. Diante desses 3 exemplos que nós vimos nesta manhã, dengan berdasarkan 3 contoh yang kita lihat tadi, eu queria elencar algumas coisas para nós pensarmos como questões práticas. Sebagai poin-poin yang praktis, saya mengundang saudara untuk memikirkan. Para que todo momento que o teu coração ficar dividido entre um lado e o outro, você pense nessas coisas e olhe para Deus e pense. Karena pada saat di mana saudara bingung kemana saudara akan memilih, ke kiri atau ke kanan, saudara ada dasar di mana saudara bisa melihat akan firman Tuhan dan bersandar di prinsip-prinsip firman Tuhan. A primeira coisa é: yang pertama adalah o governo de Deus é teocrático e não democrático. Yang pertama adalah pemerintahan dari kerajaan Allah adalah teokratis, bukan demokratis. O homem busca fazer os seus próprios desejos nas suas leis. Manusia mau menetapkan segala sesuatu dengan hukum-hukumnya. Cada vez mais os homens vão se rebelar contra Deus e buscar fazer aquilo que está dentro do seu próprio coração. Dan semakin hari semakin banyak manusia itu mau melaksanakan akan keinginan dirinya sendiri dan tidak melaksanakan akan keinginan daripada Tuhan. O mundo caído vai estabelecer padrões do qual a sociedade vai aceitar e do qual muitas das vezes a igreja vai ter que lutar contra. Dan seringkali dunia itu menetapkan akan standar-standar yang masyarakat itu mengikuti, di mana juga gereja-gereja juga akan terpengaruh. Mas nos esquecemos de que democracia não é o governo de Deus. Tapi kita lupa bahwa demokrasi itu bukanlah
bukanlah cara di mana Tuhan Se é ou não o melhor tipo de governo é outra conversa, é outra história, é outro momento. kalau ada yang memikirkan apakah ini adalah cara yang terbaik untuk satu pemerintahan, itu lain soal. Então eu gostaria de pensar na segunda condição. Saya ingin memikirkan akan poin yang kedua. O nosso reino não é neste lugar. Kerajaan kita bukanlah di dunia ini. Se você está pensando que você vai viver eternamente nessa terra, engano o seu. Kalau saudara berpikir saudara akan hidup selamanya di dunia ini, saudara salah. Defendemos um lado e atacamos o outro. Kita mengambil satu bagian dan kita menantang bagian yang lain. Mas nos esquecemos da corrupção do coração do homem. Tapi kita lupa akan hati yang licik hati manusia yang licik. Uma vez entrado no poder, ele não quer soltar mais de maneira nenhuma, seja de um lado, seja do outro. Dan pada saat di mana dia menang dan ada dalam pemerintahan, otoritas pemerintahan, dia tidak mau lepaskan akan fungsinya. Nós vivemos num mundo de opiniões. Kita hidup di dunia di mana ada berbagai opini. Eu tenho a minha, cada um de vocês tem a de vocês. Saya mempunyai satu pendapat dan masing-masing saudara juga mempunyai pendapat saudara lain-lain. Mas eu quero que a minha prevaleça e a do outro seja descartada, seja desprezada. Dan saya ingin supaya pendapat saya ini yang dipakai, bukan pendapat saudara. Por isso que nós precisamos pensar qual vai ser a nossa morada eterna, se a gente está construindo apenas para esse mundo ou se a gente está construindo para o reino eterno. Karena itu kita perlu memikirkan akan di mana kita akan tetap tinggal, bukan di dunia ini, tapi kehidupan kekal kita akan terjadi di surga. É verdade que nesse mundo a gente estuda, a gente trabalha, a gente comercializa, a gente faz coisas nesse mundo e do qual é importante fazer de maneira séria, temendo a Deus. Ya, memang kita ada di dunia ini, kita bekerja di sini, kita belajar di sini, kita hidup di sini, dan kita melakukan segala sesuatu di tempat selama kita hidup di atas muka bumi ini. Não é porque o reino é nos céus e não aqui que eu vou fazer tudo de qualquer forma. Tapi kita harus memikirkan bahwa kehidupan kekal kita bukan di dunia ini, dan kita perlu melaksanakan jangan dengan sembarangan. Sem qualquer temor a Deus, sem qualquer responsabilidade. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Por isso o conselho é. Karena itu counselingnya adalah advice-nya, tenha os olhos aqui, mas tenha o coração nos céus. Taruhlah mata saudara di bawah di dunia ini, tapi taruhlah hati saudara di atas terhadap Tuhan. O último conselho então prático é: Deus nos deu responsabilidades. Yang terakhir, secara praktis Tuhan memberikan pada kita pertanggungan jawab. E eu tomei como base então o verso 6 e o verso 7 de Romanos 13. Dan saya ambil sebagai basis ayat 6 dan ayat 5, ayat 6 dan ayat 7. Diz assim então: por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak pada orang yang berhak menerima pajak, cukai pada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat pada orang yang berhak menerima hormat. São responsabilidades que a palavra de Deus diz que nós temos perante os governantes. Ini adalah tanggung jawab daripada masing-masing kita yang firman Tuhan katakan kepada masing-masing kita terhadap otoritas-otoritas yang ada.
pagar impostos kita harus bayar pajak, e dar a honra devida. dan kita memberikan respek yang seharusnya. Porém, há dois textos que contribuem com Romanos 13 e eu gostaria que nós lêssemos. Tapi ada dua firman Tuhan atau dua ayat yang saya ingin bacakan. Tito capítulo 3, verso 1. Titus 3 ayat 1. Espera, ainda que Tito fugiu da minha Bíblia aqui. Opa, achei, ele voltou aqui para Tito capítulo 3, verso 1 diz assim: lembra-lhes de que se sujeitem aos governantes e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. 1 de Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 4. Pertama Timotius 2 ayat 1. 2, de 1 a 4. 2 a 4. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pertama Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. É interessante nós percebermos que todos esses textos que eu citei foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Dan satu hal yang menarik perhatian adalah semua teks-teks yang kita baca ini ditulis oleh Paulus sendiri. E em todo esse tempo que ele está escrevendo tudo isso, ele está sendo perseguido. Dan pada saat di mana dia menulis semuanya yang telah kita baca tadi, dia ada dalam penganiayaan. Ele está sofrendo por causa da sua fé. Dia sedang dianiaya, dia sedang merasakan akan penganiayaan yang dia terima. Mas mesmo assim ele incentiva aqueles irmãos a andarem de maneira responsável. Tapi dia menulis di sini supaya saudara-saudaranya berjalan dalam jalan kebenaran. Andarem com os olhos na terra, mas com o coração nos céus. Jadi berjalanlah dengan mata tertuju ke dunia ini, ke tanah ini, tapi hati kita tertuju ke atas, kepada Tuhan. Domingo, dia de eleição, dia de escolha do novo presidente do Brasil. Hari Minggu adalah hari di mana kita memilih akan siapa yang akan memerintah di negeri ini. A Bíblia diz que quando os justos governam, o povo se alegra. Firman Tuhan berkata, kalau seorang yang takut Tuhan memerintah, jadi masyarakat akan menjadi senang. Mas quando um ímpio governa, o povo geme. Tapi kalau orang yang tidak takut Tuhan memerintah, masyarakat akan menderita. O que será do país dos próximos 4 anos? Apa yang akan terjadi dalam negeri ini, di negeri ini, tanah ini yang dari 4 tahun ke depan? Momentos de alegria ou momentos de gemidos e choros? Apakah momen-momen kebahagiaan ataukah momen-momen ketidakbahagiaan? Não sei. Saya tidak tahu. Mas Deus é soberano. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat.
Deus cuida do seu povo. Tuhan yang menilik akan umatnya. Sobre toda a história, Deus está sobre o cuidado de toda a terra. Di atas sejarah-sejarah Tuhan ada di atas segalanya. Que o nosso coração possa se animar em Deus. Dan kiranya hati kita bisa bergembira karena Tuhan. E saber que Ele tem o controle. Dan mengenal bahwa Dia adalah Tuhan yang mengontrol. De todas as coisas. Dan mengontrol segala sesuatu. Amém? Vamos orar? Vou pedir ao presbítero Armando encerrar orando, por favor. Terima kasih Bapak kesempatan yang kau berikan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan dan memikirkan dan melihat akan prinsip-prinsip kehidupan yang kau berikan kepada kami Tuhan sebagai umat yang hidup di dunia ini. Kami boleh melihat atau menunjukkan mata kita Tuhan dalam kehidupan di bumi ini, tapi hati kita mau ditujukan, mau tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Obrigado Pai amado por esse momento em que podemos estar aqui. Oramos agradecendo pelos momentos em que podemos, Pai amado, ouvir a Tua palavra e que os princípios da Tua palavra possa penetrar fundo nos nossos corações e podemos realmente, Pai amado, colocar em prática aquilo que o Senhor nos coloca na Tua palavra. Oramos para que realmente, Pai amado, nossos olhos possam se voltar para os cuidados desse mundo, mas o nosso coração se voltar para Ti, para confiar em Ti, e a graça do Senhor esteja com cada vida. E oramos por essa nação também, nesse dia em que vamos escolher o futuro presidente. No santo nome de Jesus, oramos agradecendo por Ti. Amém. Amém.